مناظرة تاريخية من نوعها في المغرب، وكيفاش كان التعامل ديال الوزارة مع الشركاء ديالها في هذه المناظرة هذه؟ طبعًا هذه مناظرة الأولى من نوعها تتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية، وطبعًا استحضرنا الشراكة الاستراتيجية ما بين فيدرالية الثقافية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لأننا نعتبر ولدينا اليقين بأنه لا بد أن تكون هناك شراكة استراتيجية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، خصوصًا في المجال الثقافي. هناك تجليات عديدة في المجال الثقافي، ويمكن للقطاع الخاص كذلك أن يلعب دورًا أساسيًا في تحريك العجلة المرتبطة بالثقافة، وباعتبار أن الثقافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وأن الثقافة بإمكانها كذلك أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه توجهات كبرى نسعى من خلالها أن تكون أفق مستقبلية قائمة على مرتكزات أساسية تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة، في مجال الصناعة الثقافية، كذلك إيجاد قوانين تتعلق بالصناعات الثقافية يمكن أن تحدث عن إعفاءات جبائية ضريبية، تشجيع مقاولات الشباب من خلال القروض إلى غير ذلك، وكذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجال ديال الثقافة. هذه كلها أوراش كبرى سنسعى من خلال هذه المناظرة أن نصل إلى المبتغى، وهو خروج بتوصيات مرتكزاتها مخطط استراتيجي للصناعة الثقافية بالمملكة المغربية. هل كان هناك إشراك فنانين في تحضير هذه المناظرة هذه؟ طبعا اليوم هناك حضور قوي للعديد من المفكرين والباحثين والمبدعين، نساء ورجال الثقافة بكل تجلياتها، وطبعا سيكون هناك إنصات كذلك لهؤلاء من خلال الأوراش اللي غادي ستكون فيها مناقشة ما بين الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، لأن الهدف هو أن نخرج بتصور قائم على مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين والشركاء الأساسيين في مجال الثقافة، المبدع، المفكر، الشاعر، الفنان التشكيلي، الموسيقي، كل الاشخاص الذين يسهرون على اعطاء واحد ديناميه جديده. وهذه مناسبه كذلك لنشكر نساء ورجال الثقافه والفن في المغرب على ما ابدوه، على ما اعطوه للمملكه المغربيه، وما جعلت ان الثقافه المغربيه تصل الى العالميه. يعود هذا الفضل كذلك لهؤلاء الذين اعطوا نفس جديد للمجال الابداعي والفني، حضور قوي للمثقفين والفنانين المغاربه على الصعيد الدولي في مهرجانات دوليه. هذا يدل على اننا لدينا مكتسبات مهمه، لدينا يعني اسس ومرتكزات. ربما هذه مرحله لننتقل الى مرحله اخرى تتعلق بالصناعه الثقافيه، واقول بان هذه الصناعه الثقافيه هو ورش من الاورش الكبرى التي يمكن ان تحتضنها الثقافه. Madame Naïla, plusieurs thématiques seront discutées aujourd'hui et demain, mais selon vous, quelles sont vraiment les bases importantes à instaurer pour élaborer une feuille de route ambitieuse et constructive? Alors, les bases, c'est d'abord le dialogue. Il faut qu'aujourd'hui, les partenaires publics, le secteur privé et les professionnels qui œuvrent à la construction d'une industrie culturelle et créative soient en mesure de dialoguer, de communiquer et de mieux se comprendre. Parce qu'il y a des efforts qui sont faits de la part des pouvoirs publics, il y a des attentes de la part du secteur privé, il y a d'immenses attentes de la part du monde culturel et artistique. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est par le dialogue, par les synergies, par la capacité à poser des problèmes, mais surtout à apporter des solutions, que nous arriverons à aller de l'avant. Les industries culturelles et créatives sont un secteur économique à part entière. Ça a été démontré ailleurs dans le monde. C'est un levier de développement pour l'humain, pour l'épanouissement des jeunes, pour la création d'emplois, pour le développement des territoires, pour le marketing territorial, pour la création de métiers, de services autour de l'art et de la création. Donc à partir du moment où on change de perspective, où on se décide ensemble à donner une impulsion nouvelle à ce secteur, nous arriverons à aller de l'avant. Nous sommes dans une époque où nous cherchons à créer de l'emploi, nous cherchons à faire plus de croissance. Et il faut prendre en compte le fait que les industries culturelles et créatives sont un véritable secteur émergent. Ça a été démontré ailleurs dans le monde. Nous avons vu des villes se rayonner mondialement. Avignon,
Montreux, Essaouira, bien sûr, chez nous, donc il y en a une illustration parfaite. Donc à partir du moment où on prend en considération ces réalités-là, on doit s'armer de courage, de volonté pour s'inscrire dans une vision nouvelle, dans une dynamique nouvelle. C'est aussi une volonté de Sa Majesté qui nous appelle à œuvrer tous ensemble, autant que nous sommes, à construire un nouveau modèle de développement, et la culture devra prendre sa place dans ce nouveau modèle. Voilà, nous en sommes convaincus, ce sera une force pour nous sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan économique, et puis évidemment sur le plan de notre Justement, dans les différents panels, on ne voit pas vraiment une grande représentativité d'artistes pour exprimer ce dont ils ont besoin, alors qu'ils sont les premiers concernés. Alors nous nous attendions évidemment à cette remarque-là, sachant que le but de cette première édition, je dis bien que c'est une première édition, c'est surtout de réunir l'ensemble des acteurs dont j'ai parlé. Alors il y a un équilibre dans les panels. À chaque fois dans les panels, il y a un acteur du terrain, soit un directeur de théâtre, soit un acteur culturel qui est amené à débattre avec un responsable public, avec un expert. Donc voilà, nous avons voulu créer cette diversité, et puis je voudrais saisir cette occasion pour dire que nous avons aussi donné la parole à un représentant des médias, parce que le rôle des médias est fondamental. Nous ne saurons rien si nos médias ne nous relayent pas, si les médias ne valorisent pas notre travail. Donc tout un chacun a une responsabilité dans ce que nous serons amenés à construire pour faire évoluer ce modèle. Dernière question, madame, est-ce qu'il y a eu des discussions, un dialogue préliminaire avec les représentants des différentes disciplines artistiques? Bien sûr, nous sommes une fédération. Nous sommes une fédération qui comporte 7 filières. Il y a la filière musique, il y a la filière cinéma, il y a la filière audiovisuelle, il y a la filière musique, art vivant, littérature bien sûr, et puis aussi les espaces pluridisciplinaires. Parce que nous avons aujourd'hui au Maroc beaucoup de salles de spectacle, beaucoup de lieux de culture qui malheureusement ne sont pas exploités à leur juste mesure. Et nous gagnerions beaucoup, les citoyens gagneraient beaucoup si nous arrivions à trouver une nouvelle méthode de travail, et peut-être un partenariat public-privé. Voilà, c'est un modèle en construction, nous devons arriver à un résultat, d'où la présence d'une experte en conseil juridique sur la question du PPP. أستاذ نعمان، اليوم غنحضروا المناظرة الأولى ديال الصناعة الثقافية والإبداعية. شنو رأيكم في هذه الصناعة؟ واش حنا بالنسبة لنا في المغرب واش حنايا ما نقولوش أننا تأخرنا على بحال هذه المبادرة هذه؟ كثيرا تأخرنا، لأنه عاد فهمنا بأن الثقافة هي صناعة، ليس هناك ثقافة بدون صناعة. ولما تقول صناعة فأنت تقول مشاركة القطاع الخاص، المقاولات الحرة، أرباب المقاولات إذا لم يساعدوا في الصناعة الثقافية لن يكون هناك إقلاع ثقافي في المغرب أبدا بالطريقة التي نودها. طريقة أخرى، حاجة أخرى، هو أنه إذا لم نركز على الهوية المغربية بخصوصيتها لن يكون أيضا هناك أي إقلاع ثقافي وحتى اقتصادي في المغرب. هويتنا الثقافية المغربية ليست الغربية وليست الشرقية، بمساعدة أرباب المقاولات وبمشاريع واضحة مرسومة بعيدة عن الارتجال. ارتجلنا ما فيه الكفاية لمدة 50 سنة في الثقافة، وطلعت لنا ثقافة بعض الأحيان هجينة. فأتمنى أن لا تبقى هذه المناظرة حبرا على ورق. هذه كل متمنياتي. أستاذ نعمان، شنو هما بالنسبة لك الأسس الأولى اللي خصها تبنى باش يمكننا نشوفوا نتائج في أقرب وقت إن شاء الله؟ مشاريع، نشتغل على مشاريع وفق هوية، وفق دراسات معينة، وفق احتياجات. نحن في المغرب نحتاج إلى 1 2 3 4. يجب أن يشتغل الجسم الثقافي بمشاركة أرباب مقاولات وبمشاركة القطاع الخاص على مشاريع مضبوطة ما فيهاش الارتجال. نقول بسلامة الارتجال. أعتقد سننجح.